umuna ko ayo yumma amen asartina a ɓurni men alayke hoore ma ko menen ɓurama wonki makin lannu sawiyaka bi ayi shay men fonnatama e hunde li ayi sababin fi sabu wo sabu men ɓurnatama men fonnatama e goɗɗum go'o ko sa wattanani no yila o madanjo ma on ko aro wiya monsieur so ene joni monsieur ba joni tamamala e invivable le invivable min wata siporde no naɓay kollum hay so naɓe naɓay kollum si feƴƴi ɓe naɓa newne si feƴƴi ɓe naɓa jungo neɓata ɓe planoɓe fof si a bantakimo ma a donkinalimo ɗon ko raɗotoɗo yumma ma hara on wolata fi yumma ma o jaɓita saabi aljanna on e juuɗe ma non vraiment monsieur ba ta maman est vivant moi je ne peux pas ça ɓe fiddi quoi sa wi a way na ndiɗo ko dappari mi sunna e ɗiɗo kono kadi sa dampi e jibbinɗo ma on ɓay a naata e woni yiite ko a dankoto yumma makko kam oyon fof nawre ka maɓɓe haray no essayiri no nene no certifie wiya a vraiment ɗum ɗo miɗo andanma quand elle est invivable, vraiment, et monsieur Ba, Johnny, moi je ne supporte pas ça. Johnny, sous comme on dit maintenant, il y a non, moi, tu as tout terre, tu as tout, tu as encore Bouranilan, et quoi Bouranilan, Aljanna Amon. Oya ko anda pari ko abala. Sinan odo tampata fi ma ko tampi fi ma ko fo, ara ko odo fula musujo burama yumma ma akani. Maman, tu nous préfères sur toi. Jamais je ne t'égaliserai à quoi que ce soit pour rien au monde. You are everything for me. Ko awona nilanko woni wo. Wa insu iltu fi mahadari abi. Sitawi no min Abdul Hamid Milanda no. Hara ben anno tawa yumma anno tawa. Bainaki wa walidi hakundangi alaji hakunde ma an hajja aisatu alaji mamadu man usiru ko hombo misupoto ko hombo uranilan lan ujiba fawra mi jabota ko kisan li alla yaskata abi fi wata ben am mono si landa matun hajja aisatu no toli alaji mad no toli abdulami bedo dido hombo urama mi jabota ko kisan fi wata alaji muhammad mono en andi ko woni résultat onko tujaha ma huwali ɗum e wonde ben an kadi no wonani lanko ko kakara nganajo e saññuɗo doloke mo yumma an paasi on si ɗum e wonde ko yumma an paasi doloke on kono kadi ko alaji mamadou saññi on ɗon doloke mi yejjitata kono si hewtiɗa kadi mi jaabota ko sakko alaji mamadou seytina si on me demandait à la présence de mon père entre vous deux lequel je préfère, je ne répondrai de suite pour éviter de vexer mon père malgré ce qu'il est pour moi. Unzur ya akhi kwayo musiba wata ilandara munzi yaumi wala datka binyande yumma majibima walufita fil min shafati bitagada ka nder serviette wasullimta ilayha jonnada yummama kullu khaba'isiki andi tu kala tundi ndi wonduda di taruttuha alayha ko e makko wonda hibbude tundi salteji di foppo e makko wonda hibbude di wa hiya radiyatun kanko haramo welti o haɓata ɓurin ko wiyata ene mi yetti Allah reedu bobo an on jaka yora ko ɗum kanko wiyata modi o ko betejo mi torki Allah yo Allah naadi yumma men fo aljanna ahallaki ya walidati iskimma ko ayyo yumma an soboti. Regarde, depuis le jour qu'elle t'a mis au monde et que tu fus enroulé dans le serviette et qu'on te l'a remis, tous tes excréments sont versés sur elle et elle est joyeuse. Big up to you, mama. Wa iza zukimta sawinon adurma fabifami hatum khiti naki ko hundu ko makko kon o nyittirtama. Si bobo durma ma tu yumma makko ko kinangal nyittirta e hundu ko mun ko nyittirta o e bobo li alla tajra haki bi asbuiha fi wato barminire e kolli makko ni modi oɗo no yiɗuma e modi accu an kadi wona betejo seeɗa sa durmama o waɗata e jungo ngon o ñitte sakko o barminire e juuɗe makko ɗen ko hunduko kon o woɓata o tutta si tu es allumé c'est par sa bouche qu'elle te mouche pour ne pas blesser tes fragiles narines par ses rigides doigts.
man fil alam yaf'aluhu laka hondo wadanta ma dudo kundema Allah hondo yittirta ma ko mi defta ke ko sina o yumira o bete mo yende yona to aljanna hondo qui au monde peut te le faire moi si hagod no one hadikele zainatuka kodemuma hadamani nitete kinade e hundu ko considere no nianao la taarifu shaya musese kologanda ebus jodo do ngata madama ko yitire hundu ko munko a poto do ngayo yeri no godurma musese kolo ima foilo cette femme a dit tu ne connais rien nasluka kodit doma on la sayakuni ile kullu siwa haza ko ni wadanai baba an sihina dundo saw ajiru akhar yo bay goddo go wadana la dundon ko kuti lawo ta progéniture jawala tout sauf ça ummi ko ayo yumma ame aksantu ni wodiri bi malikin mulki jego la mungu ko Allah la ka misliki wasifa ma ala mama au nom de celui qui détient le pouvoir il n'y a pas comme toi il a magnonte ni alate barakali alara inyogom muna mam I swear to God no one is like you la maududa yastiu ta'jira ummihi hina haigoto ejibina do gorkoma debbo wawata yobude yumma makko walaw ni sawani wahidi hay sogon goto dum e wonde yidi tafude wo seko ko bay tun besi fode wo ko yobe wobe yettay ira la da carton di be jonna yumma mabbe wolonto ko be jibini be ay ko ɗum ɗon noon bonni piijini wayni ɓen ɗon ɓe ɓawa to woni e diina kadi sincani hoore maɓɓe kam fii bollugol aduna o ko sifa ɓe woni ɓe terroriste ɓe wara yimɓe haɓe gayna ɓenna ko inde Allah naata e lekkol ha gayna bombarda ɓen ɓe wiya ko inde Allah naata e juulirde ka rewoɓe Allah ɓe ardewde Allah bombarda ɓen ɓe wiya ko inde Allah ɓeeɗa kadi ko ɓen bonni ko ko wiyete wahabiya ko ade rewowo Allah nunɗuɗo waɗɗo misal moƴƴal woni wahabiyaɓe kono yeɓike e maɓɓe ɓay koye wondiran gonga on yimɓe sumoɓe woɓe yoɓay yumma maɓɓe cartonji gloria wo ko yumma maɓɓe wo huyiminiɓe ko nani wallahi sen naatoyi aljanne haynoyta ko ɓen ɗon ko ɓe woni ɓarorde l'islam on lanca aduna an aucun ne peut payer sa maman même pour une seconde. Feu, hiata ni bika ko andi ta wata yobude yumma ma hayer seconde humbotum ko bay kan ko dan ko toma ma kulli mashaqati e hore problem ji sifati do e bien anda fo kan ko hara mo sonji mo dan ka dema wa tawaddu an yatula umruka hara mo yeli kadi ya wur ko juuti. Elle prend soin de toi avec tous les problèmes du monde, mais tout en te souhaitant longue vie. وأنت في دورك النوم إذا تأتني بها سيدة دانكا دي يمما ترجو أن الحال لا تطول أنغرا تتنجني وندما جوتا تا on situe on da alhaali ɗon danka golɓe wa annaha rahilatun an gari ɓangiɓe mi wakkilo tun sey aduna juuta wakkilo dankoɗaɓe jon ko on juuta ko ɓe faatutu joni an a dankorade ɓe fiiɗa tanginiɓe faatu joni kamɓe ha hande ɓe yelana hakkima hay nawnugol fewɗo ɓe woni e on situation mo wonnoɗa an kadi on yi wawa goɗɗo wata yoɓude yumma muɗum ko hay e fuse mum. Et toi, quand tu prends soin d'elle, c'est en espérant que la situation ne sera pas longue et qu'elle tirera bientôt sa révérence. Ayubawni, wula mawnuɗo no hakkude yelot miijiɗo ka ɓernde mum wondema ɓe maaye joni yomi wakkilo tum e yumma mo si a nawni o ɗanota ko sa moosali o moosata wula moɗanaɗo no hakkude ɗiɗo ɗi angiɗa dankade ɓe wa barkiri ko a kesejo ko a ganajo ɓayɗandi ɓe fatutu joni kamɓe koɓe wonnoma dankoɓe ko yeragol toujours yo Allah wurnanam e bova on waɗanam nimo bari o yi wula moɗanaɗo no hakkude. Quelle différence aluka janñonnade ɗiɗo dey piiji ɗiɗo woɗɗodiri. What a difference. Muhammad sallallahu alaihi wasallam do ma kikati wondema antal yatim ko ayyomo ala yumma ma baba wodo illam tadu liwalidayka aw liwahidi minhuma sa du anaki mawɗo ma
goto ma mawɓe ma ɗiɗo arrahi layni fatiɓe faka anna ma harimtahumattama hata am fi hayatima harayno aysi ɓe weelano ɓe tami reedu maɓɓe ɗum ɓe ari ɓe torima ñiiri salina okkorde wata sikku kadi wonde makko ɓe yumma mo wuuri ɓen tum rondi on ɗon e devoir an kadi ɓe fatike yumma mama be ma sa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de boss his boss patron jon o maki kala mo du'anaki yumma mum ma be mum fiɓen fatike o welsindi keɓe no wayi wasi ɓe dogunoɓe ari fewndo ɓe wuuri hiɓe weela ɓe torimo yo okkor ɓe ñirimo mari o sali waton sikku wondema ko marɓe yumma ɓen tumma baba ko ɓen ɗum tum ɗum ɗo fami ummil khaliya ko ayo yumma amen momin yiɗi fota no hibbuki jasilan meɗe yiɗu mako sifa mum ala na wolona bere nde ñife kosoɓe nga ira famma samande yawla bug mam it's only you I love in this world la nansa me yejjita wate yejjitu anna sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maaki man anna fa walidatahu wo kala wikkiɗo yumma mu'um maswahu naaru logement makko on hôtel makko on résidence makko on ñande fo ñawa ko ka yiiti mo wikkike yumma mum a yandi ma modi min mi ronki ma fanka wiya min ko puuɗe ɗen mi hollata fanka aha jaka ɓay patron mon o reeni ko miijiɗa ko mo wikkike yumma mo wow wima wikkori fankere e kuuɗe ɗen wo o natata aljanna ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maki ko faala ɗen noon ko watta goto ndarɗo ɗum ɗo ko fota wurin tawde ko fi goɗɗo sumay dankorta yumma mum o tampo o fi mum ɗum ɗo. Chers co-religionnaires, n'oublions pas que Muhammad sallallahu paix et salut sur lui a dit que quiconque rejette sa mère, Dieu lui réservera l'enfer comme résidence. Wali yustajaba amaluna fino yo yelaji men ɗin faaleji men ɗin fow heɓo ko aduna ɗo fala nokdibu ummahatina te moni yumma me en sina ɗum kelɗata si ɗi heɓa jawdi honde tuma jawdi ndi ala barki ko probléme tum si ko gandal ngal ala barki ko probléme ko convocation tum ko ɓennata nange usta himo womo wattu woni ɗo sensugol fobie ma himo hukkodiri e ɓeɗa rewɓe wonde makko yoɓe ñoƴƴi moodi maɓɓe ma ko yoɗa debbo wari si ko ɗin ɗo piiji ɗum metenɗima ɗin ko patirɗima haare sa jangi ala barki sa mari jaje ala barki ndi yeɗaka tawi ko sonja tundi wonanta fimo yo ɓe heɓu ɓurtuɓerde aduna e laakara wate moni yumma men en fa hatarum ɗum ko un probléme asimu mawnu pour chers co-religionnaires, pour que nos prières soient exaucées, ne posons pas des actes vexatoires à l'égard de nos mamans. C'est un danger grandiose. Falyulimna husnuha. Yo taw enen kadi si yumma men maapi ke ɗum ɗo nawninayi en, qu'on soit ulcérisé par son chagrin. Rabbi ko ayyo jooma husil ummahatina yeɗu yummiraɓe amen ɓen jannatika o aljanna ma ala anna lula don aljinaro ijome jeji manabi yumma amen en aljanna. Dieu réserve ton paradis à nos mamans. Wa anti uktil aqim ko ayno yo bandirawo am mo jibinaɗi ɓaye woni fi jibinɓe ɓen la tahzani wata sunor bi ukmika ko a jibinaɗi kon ikana hami few ikana kasi wata wullu fi a jibinaɗi. Toi sœur stérile, ne te stresse point de ta stérilité. Faqada Allah ko kodduri Allah ala yemen fe wonde kela ko Allah faala ko la toto mara giri mukana ma ha hande kodduri Allah on bonani fa ittina bi qada illahi azamul ibadati yondinorgol kodduri Allah ko ɗum ɓuri mawnude dewe en fof yondino wone de nanara de it's that ko ɗum de yondinorgol kodduri Allah wata suno wata woni kunƴuɗo. Sœur, se contenter du destin est la plus grande des dévotions. Yujaribu killahu. Allah be arrêté woni. Dieu te teste. God time is the best. Ko sai mo Allah fa botoma on budi mo dude di ko goddo no fa botoma ma wi a bayranga hebani to aborram. Ne perd la taxari akhirata fada. Gertu wata perdu la karama. Ne perds pas l'au-delà seulement. Farubba ukmin agaru lil aini. Sa watani la biblo lahi fujo ta fujo
ko no wa atano atawa wonde dikka haysa jibinali haray ko mo jibinali ɓuri ɓuttuɓernde e di jibinɓe ɓiɓɓe goo amma to tu ndaari tu ye wattan tu ila e kawte ɓe ndaara ɓiɓɓe goo ko gerata nene mum e be mum amma fene dron ndaari tun just observe my brother my sister. On constate maintes fois que d'autres stériles sont plus heureuses que d'autres mamans, ni à la terre. Falui dit la faki ilallah, kwa yo mujibinali, jonnu dossier ma on Allah, tastarihi fautoda. Itadi alama, jonnu Allah fima on, ala korosi, watantu yila non dara sitawi, wotbe gono yela ajibine go la tawa indika sibe jibina noka. Confie ton dossier à Allah pour ton réconfort moral. Itabiri jami al-ansali ansalaki. Yetu gedal beta de fongo fo wata gedal bema. La tandamina abadan anisatamu. Considère tous les enfants comme des tiens. Tu ne regretteras jamais. Allah teba la moma. Allah bonnata golle motye. Imunim samadi. Baadun nisai. Yoga isudi bebenkadi wata yila. Ya milna. Peso otogoy. ويجاهدنا ببون ريدو بأغرتك والبعد وقت فور الولادة كونو بجيبيني كونو بجيبينيري يتريقنا الأولاد بإدتا ببين دوار والبعد يوغا ما بكادي تارمينا حوكا بكادي نوود أمو جيبيناري والله دان دتاو يارا جيبيناي ونا إسيفا بيدو أدو تسيلانا على يبقى نوا بولا تا الله باي الله دالي من قتل نفسا بخير نفس fajaza jahannam kana wardo wonki ki wara wonki ko jahannama onadete don non hide ngulani hore men de ngulani be neniraɓe men parce que ɓe bonnay deedi ɓiɓɓe maɓɓe ɓe si jibini hinayo ɗum anno ma kamɓe tigi si ɓe jibinirino julɗo yelora ɓe bonnay deedi ɓe waɗi ngoɗa masibaɓe kan ɓe watta wongo go awa do en Allah daali Muhammad maki kala warɗo goɗɗo pay hari bo bonno wuuri kare sa warimo tun ko kakarari go wuuru ndi warɗa joddi on ti ko jahannama ɗon Allah dalali illa allazina tabu exception heɓaki sina ɓen tubuɓe wa aslawuɓe moƴƴini wa amanu ɗon o fankuno ɗoy o kambu tun o tappima to sur la table o deƴƴi ɗon man qatala nafsan kala warɗo wonki bi khayri nafsin kin hara wara wonki wa huwa mutan hara o tewi fajaza uja ko joddi makko ni ko jahannam iya piji fo inna illa allazina amanu wa exception sina be gondimbe tubu be ainsi de suite donc ila ma pani hono e jatirabe yo nenirabe enen kadi ko kala bantede buri men wada e masi bongo hebina goddo tun be na lando yo docteur on ko jelu tu vas t'en débarrasser wallahi isu seni wallahi isu seri asu siredu de yo patito wallahi againa wallahi habije Allah ganyo Allah ko yite nata wada ko duaka ko wata batto hay debbo janano an jer on don kedina ma gaina wiya yo lanche na yo fami mo e bappa en si andi da be jala e mayum mama wiya e bata geru de en don be anda dum don gudi mi jetta gudere an sakito de den mi ukka fi dum do e wara bo bonkati mo wari wonki ara otel ki wara wonki sako na ko sanction yotta gol ko jahannama on tidinata badu nisa wiɓe yoga e suddiɓe ɓen yaktulnal awlada ɓe wara e ɓiɓɓe maɓɓe ɓen woɓɓe ɓen e kono jibiniri ɗeɗɗataɓe woɓɓe bugo hawtirani woɓɓe moƴƴuɓe maɓɓe ɓen ko jonnowo goɗɗo wiya oke oɗo mi jonnima oɗo bobo siɗa jaɓimin mi wawata dankari ko ɓen ɗo woni moƴƴuɓe ɓen ndaare no hum heewi kadi hara ɓen ɗo warade ko ɓen ɗo woni moƴƴuɓe ɓen ko ɗum Muhammad sallallahu alaihi wasallam maaki wo salihatu hunna fajiratu wo yumiraɓe ɓe on accay hakke wo ko moƴƴuɓe ɓe woni bonɓe ko de on jibinɗo no duyraka o heɓali no yurmede ɓiɗɗo makko nden wono waɗirana docteur o ka labtane ɗo goɗɗo ari jibinagani o ɓiɗɗo am mi hokkima mo mi falaka mo mi dankotako ko ɓen ɗo woni moƴƴuɓe ɓen ɓay o warani o
o yejjiti on ɗon ɓiɗɗo ɓe yiitidata siidi ha ñande darde o yejjiti kadi no heɓirimo noon kadi. D'autres femmes conçoivent et avortent, d'autres dès l'accouchement étranglent, d'autres ne tuent pas mais jettent ou offrent à d'autres femmes. Nelaɗo domaki sallallahu alaihi wasallam yonde wacciɓe yummiraɓe men en sinaɓe tun en añi ɓe natata aljanna kono do wo lawla nisa la ubittu haqqal ibadati nelaɗo ma Allah daali wo sinano ɓe sonnaɓe wo o reweteno no haniri non kamɓe woni salade wo Allah rewire no remirteno ko Allah daali mo andi nenen hiɗo mari probléme hiɗo mari probléme aynayen aynidi ko Allah daali lawla kunna la ubittu haqqal ibadati sina noon sonnaɓe mi rewirteno no mi faalirano non ko on non sali ɗum ɗon fayin hatta hiɗo jokki e hoore ko ko min watti on fof si min ɗoftaki on min naata yiite kono ande noon ɗo non kadi ɗo mari probléme molanaɗo. Ayoy goɗɗo ɓiɗɗo makko on tigga sonnaɓe ndeyno hawni ɓiɗɗo makko on tigga o ƴetta on esirawo makko debbo o watta mo sina o aña o añude o fartinamo ko yo oɗo ɓiɗɗo makko accitu on ɗon tu o seedo e makko tun si ɗum ɗo gasta yo ɗawmo tun o watta mo sinajo aña mo añude hina yo gor ɓiɗɗo makko on andi nene mum wonde no waɗande e ɓeygu mum pourtant le ko obligatoire o farzuquhum wo ñammineɓe wo farzuquhunna waksuhunna min widdi kum ɗiɗo ko obligatoire e ñammi moltine sonnaɓe men ɓen solonno moye kono neniraɓe men goo hinayo ɗum ɗo wat hinayo andaɗu ɓeynuma awa sonnaɓe goo kadi no toon kamɓe kadi hinaya ko ɓeryoɓe monsieur ba ata maman e insupportable ɓen ɗon kadi hinaya ndaari yummama an kadi naare ko probléme di sifota hinaya ndaari yummama on haaɓi ɓeeɗa kadi hinaya ndaari ɓeygu ma on haaɓi a yumma ma ɓe hulɗa toon haɓɓe ɓen ɗo kadi haya wolufi ɓeygu ma ɓe watta ɓeygu ma sina ɓaleejo probléme ji neniraɓe men ɓen ko landuɓe ɗuɗum. Allahumma ko ayo Allah mu yimi ko ayo taguɗo lan ina shiita nde faalanoɗa wa mu mituni warowo lan mata tacham nde faala mu yatti mu ansali ñande goara ɓikkoye ammin Abdoulhamid koye a watti koye alyatima wa mu iddu zainati ko an wattata ɓeygu an keygo tara kuntikkaw rituel wowako ta Abdoulhamid yeñino yaadu mum notike ñottanduma Seigneur qui me créa me tueur qui fera de ma progéniture orpheline et de mon épouse veuve mofrihu addadi ko ayo weltinowo hayɗanɓe ñande mima ɗenna o sikkuno wonay ɗo wamo hiddu a widday ko ayo aninowo yiɓɓe amɓe an jaillissant mes détracteurs endeuillant mes fans indina yandi fewnu men wala to dilla nata majji men guide nous vers le droit chemin ne nous égare guerre wa naftar ummahatina ba'daki waɗu ha tawa si an feƴƴi ko min wiɗiri wa ma a wo ko yummiraɓe amen ɓe yumma amen aslafunaɓe fataniɓe men faaf andu yafo